ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر جگور میں میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ حملے۔ دفتر خارجہ کے مطابق آپریشن کو مرد بر سر نشار کا نام دیا گیا۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج نے ایران کے علاقے سیستان میں کیے جانے والے حملے پر وضاحت دے دی۔ ISPR کے مطابق 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے آپریشن کیا۔ سیستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں مارے گئے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاک ایران کشیدگی کے پیش نظر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور ہوگا۔ اجلاس میں آرمی، نیول اور فضائیہ چیف شرکت کریں گے۔ بلوچ شرپسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستانی حدود میں ایران کے حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ تہران کے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختاری سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے، اس کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے ثالثی کی پیشکش۔ کراچی میں چین کے پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے ثالثی کی پیشکش۔ کراچی میں چین کے کونسل جنرل یانگ جیڈونگ کا کہنا ہے کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ نگران وزیر خارجہ نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں کشیدگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایران سے تعلقات خراب نہ ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے دور میں ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ سعودی عرب اور ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان نے ایران کو کافی سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ آپریشن مرگ پر سرمچار سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ بہتر ہوگا دونوں ممالک اس قسم کے تنازعات کو مزید بڑھنے نہ دیں۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ پرانے روابط ہیں، تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں ڈرون حملے اور زمینی دراندازی کو تیز کر دیا۔ مغربی کنارے میں حملے میں کم از کم 7 افراد شہید اور متعدد زخمی۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 24,448 अफराद शहीद, 61,504 जख्मी। अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असेंबलियों की जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की तफसीलात जारी। कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार मैदान में उतरे। कौमी असेंबली की 266 हलकों में 5,121 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार मुल्क भर में 4 नशिस्तों पर ख्वाजा सिराब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का आज बाकायदा आगाज करेंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। लीगी कायद कौमी असम्बली के हल्का 67 में उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ के इंतखाबी जलसे से शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पंजाब हुकूमत और कनाडा के दरमियान इफराती कुव्वत को कनाडा भिजवाने के हवाले से मुजव्वज़ा मुआहिदे पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ माहौल खुसूसन स्मोक से निमटने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 को रशकई से पेशावर टूल प्लाजा और बुरहान से सवाबी, M2 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से ठोकर न्याज बेग तक के लिए बंद कर दिया गया। नामवर मुफक्किर शायर अदीब वासिफ अली वासिफ की आज 31वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके अक़वाल आज भी दिलों को जज्बात ताज़ा बख्श रहे हैं। अगर एक तरफ उस शख्सियत की उर्दू और पंजाबी शायरी हमें असली हकीकतों से आश्कार करती नजर आती है, तो दूसरी तरफ उनकी तसानीफ में मौजूद उनके अक़वाल तादीर दिलों को जज्बा ताज़ा बख्शते रहे। नामवर शायर और अदीब वासिफ अली वासिफ 18 जनवरी 1993 को हाल के हकीकी से जा मिले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगुर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई मंजर आम पर। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले, मुतादिद हलाक फराद। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनागाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शाहिद के साथ मुतादिद डोज़ियर्स भी शेयर किए, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल ना होने की वजह से नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम निहाद सरमचारों पर मुसद्दका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़िल अज़म का मज़हर है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों को मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालत में चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि हमने हमेशा दहशत गर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजिंग से निपटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया।
आपको अपडेट करते चलें कि ईरान की जानिब से फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगौर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले, मुतादिद हलाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मकबर सरमचार का नाम दिया गया। इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतादिद डोजियर्स भी शेयर किए हैं, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नेहाद सरमचारों पर मुस्तदिका इंटेलिजेंस की कार्रवाई में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतसलसिल अज़्म का मजहर है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा। ISPR ने ईरान के इलाके सिस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दे दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से ऑपरेशन किया। ISPR का कहना है कि सिस्तान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम मर्ग पर सरमचार रखा गया। ऑपरेशन बहुत एहतियात से किया गया ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बुज्जर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, अस्कर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वसी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा अज़्म गैर मुतसलसिल है। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने अज़्म का अयादा करते हैं। अपडेट करते चले आपको। ISPR ने ईरान के इलाके सिस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दे दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से ऑपरेशन किया। ISPR का कहना था कि सिस्तान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों की कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया है। ऑपरेशन बहुत एहतियात से किया गया ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशत गर्दों के थे। दहशत गर्द पाकिस्तान में कार्रवाई में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक निशाना बनाए गए ठिकाने में बदनाम जमाना दहशत गर्द रिहाइश थे। दहशत गर्दों में दोसत्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ISPR ने ईरान के इलाके सिस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दे दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से ऑपरेशन किया।
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب. ان سے مزید تفصیلات جانیں گے اور ان کے رائے لیں گے. کہ عبداللہ حمید گل صاحب مجھے بتائیے گا کہ آئی ایس پی آر نے ایران کے علاقے سیستان میں جو حملہ کیا تھا اس کی مکمل طور پر وضاحت دے دی ہے، تو کیا کہیں گے اس اقدام کے حوالے سے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایس پی آر نے بڑا واضح جامع میرے خیال میں بتا دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ملٹری آپریشن تھا تو ظاہر ہے اس کے اوپر دفتر خارجہ کا تو جو رسپانس آیا لیکن اس کے بعد ملٹری جو ہماری فوج ہے اس کا بیانیہ سامنے آنا بڑا ضروری تھا. بڑا میرے خیال میں واضح انداز میں بتا دیا کہ آپریشن کیسے کیا گیا، کس طریقے سے کیا گیا، اس کی کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں، کس جگہ پہ کیا گیا، سیولین کیجولٹیز نہیں ہوئیں، اور ساتھ ہی کون سا ہتھیار استعمال ہوا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈرون بھی استعمال ہوئے، راکٹس بھی استعمال ہوئے، دیگر ہتھیار جو ہے وہ بھی ہتھیار استعمال ہوئے. اور یہ اس میں سول کیجولٹی کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ اب جو پاکستان نے جس طریقے سے نام دیے ہیں دہشت گردوں کے، اور باقاعدہ 5 دہشت گردوں کے جو نام ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو بی ایل اے کے تھے، بلوچستان لبریشن آرمی کے تھے، اور بلوچستان لبریشن فرنٹ بی ایل ایف کے تھے. اب ان دونوں کو جو ہے بتایا گیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کیونکہ ایران کی جانب سے کسی نام نہیں بتایا گیا کہ کون سے دہشت گرد تھے، کیا تھا کیا نہیں، کوئی تصاویر نہیں آئی، جبکہ پاکستان نے تمام چیزوں کی ویڈیوز اور تمام معاملات کو جو ہے وہ سامنے کر کے رکھ کے بتا دیا ہے. میرا خیال ہے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ایران کو بھی اب سمجھنا چاہیے ہے، لیکن اگر وہ آگ سے کھیلنا چاہ رہا ہے تو پھر پاکستان فوج جو ہے وہ تیار ہے. ہیلو گل صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایران جو ہے ایک برادر ممالک ہے، اور لیکن یہ گزشتہ کچھ روز سے وہ حملے کر رہا ہے. عراق میں بھی گزشتہ اس نے حملہ کیا، اس کے بعد 16 جنوری کی شب اس نے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کر لیا. تو یہ کس طرف چل پڑا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں، ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے وزیر ہیں اور وہ ابھی دورے پہ گئے ہوئے تھے، اور ان کے دورے کے 5 گھنٹے کے بعد یہ واقعہ پاکستان میں پیش آنا بہت سارے میرے خیال میں سوالات اٹھا رہا ہے، بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت کے ابھی وزیر جاتے نہیں ہیں اور پاکستان کی طرف حملہ ہو جاتا ہے. یقیناً یہ بہت تشویشناک عمل ہے. دوسری طرف جو ہے میرے خیال میں معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. پاکستان تو کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان نے یہ جو ابھی سٹرائک کی یہ کیوں کی؟ پہلے وزن ویٹ کیا، ہم نے بہت انتظار کیا کہ وہاں سے کوئی مثبت جواب آئے گا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مثبت جواب آنے کے بجائے ان کے وزیر خارجہ نے ڈیووس کے اندر باقاعدہ یہ کہا کہ ہاں ڈٹائی سے ہم نے حملہ کیا، تو پھر اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان کو چوڑیاں پہنے بیٹھا ہوا تو ہے نہیں. پاکستان نے پھر جواب تو دینا تھا اور پاکستان نے جواب دیا، اور میرا خیال ہے اس نے پوری قوم کو بھی یکجا کیا. پاکستان کی قوم کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی. افواج کے متعلق، اپنی ریاست کے متعلق، حکومت کے متعلق جو ان کے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ میرے خیال میں دم توڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. میں بہرحال یہ خواہش مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں ایسے غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور کر دے فوراً، اور اس قسم کی مزید ایئر سٹرائکس جو ہیں ان سے جو ہے وہ اجتناب کرے ایران بھی اور پاکستان بھی، کیونکہ یہ نہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے نہ ایران کے. لیکن اگر آپ ہماری خود مختاری پہ سالمیت پر حملہ کریں گے تو ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم نے جواب دیا. ماضی کے اندر آپ نے 2017 میں، آپ نے 2023 کو جنوری اور اپریل میں حملے کیے. ہم خاموش رہے تاکہ ہم جو ہے وہ برادرانہ تعلقات کو خراب نہ کریں، لیکن جب آپ بالکل آپ نے تمام حدیں عبور کر دیں، پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ماں سوائے اس ایڈونچرزم کا منہ توڑ جواب دینے کے. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اسی بات پر جو ہے امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جس میں امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں میتھیو ملر صاحب کے جو ایران ہے، جو ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے، اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت بڑا دہشت گردی کا سپانسر بن چکا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
دیکھیں ایرانین ریولوشن گارڈ جو ہیں وہ ویسے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ڈکلیئرڈ ہیں امریکہ کی جانب سے، لیکن بہرحال وہ امریکہ اور ایران کا معاملہ ہے، وہ کچھ اور معاملات ہیں مشرق وسطیٰ کے، غزہ کے، فلسطین کے، وہ یمن کے، تو ان کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن امریکہ سمیت جو عرب ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر جو حملہ ہے اس کو بہت برا جانا ہے، سفارتی سطح کے اوپر اس کی جو ہے مذمت آئی ہے، غیر ممالک کے اندر بھی اس حملے کو جو ہے کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے حق میں بات کر رہا ہے، اور اس پاکستان کی جوابی کارروائی کو جو ہے وہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ جوابی کارروائی آئے گی اگر ایران یا تو اس دوران میں معافی مانگ لیتا یا کوئی اس کا عذر پیش کر دیتا کہ یہ وجوہات تھیں، تو پھر تو یہ معاملات ٹل جاتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ایران ٹالنا نہیں چاہ رہا، اور اگر اس قسم کی بچگانہ سوچ کو اس نے آگے پروان چڑھانے میں مدد دی اور مزید اس نے کوئی اس قسم کی کا جوابی کارروائی عمل میں لائی، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک ایسی آگ ہے جو پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ جی بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار موجود تھے۔ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی قیمتی رائے کا بہت شکریہ۔ بلوچستان میں ایران کی جانب سے میزائل حملے کیے جانے پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پاکستانی حدود میں ایران کے حملے کی شدید مذمت کر دی ہے اور کہا ہے کہ تہران نے 3 ہمسائے ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ میتھیو ملر نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے، اس کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دعوے دار ہے۔ پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے سولیسی کی پیشکش۔ کراچی میں چین کے قونصل جنرل یانگ یوڈینگ کا کہنا ہے کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملک سے کہتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ قونصل جنرل نے مزید کہا کہ تعلقات عالمی اقتدار کے مطابق آگے بڑھائیں۔ پاکستان اور ایران بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ چین اچھے دوست پاکستان اور ایران سے کہتا ہے کہ ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک ایران کشیدگی کے پیش نظر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی، نیول اور فضائیہ چیفز شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملک کی امن و امان کی صورتحال سمیت انتخابات سے متعلق غور ہوگا۔ بلوچ شرپسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزارت دفاع، خارجہ کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پاک ایران تعلقات کے مستقبل پر گفتگو ہوگی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستانی حدود میں حملہ پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حملہ بین الاقوامی قوانین اور دو طرفہ تعلقات کی روح کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ نگران وزیر خارجہ نے حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا، جو کہ غلط ہے۔ پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردی خطے کے لیے ایک مشترکہ طور پر خطرہ ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف سیستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب مشترکہ کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی کے تحفظ اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے والی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔
हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाके में कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है, इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन जरूरी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। और यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि पीटीए ने अवाम को जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए कानून की पासदारी करने की हिदायत कर दी है। पीटीए के मुताबिक तौहीन अमेज़, गैर इखलाकी, रियासत मुखालिफ मवाद वगैरह पर मबनी गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद हरगिज़ अपलोड न करें। ऐसा मवाद पेका 2016 और पीपीसी 1860 के तहत जुर्म है। बेहतरीन डिजिटल शहरी बने, मुकामी कवानीन को जानिए, पोस्ट करने से पहले हकाइक का जायजा लें और दूसरों की राय का एहतराम करें। इंटरनेट सोशल मीडिया पर तौहीन अमीज, नफरत अंगेज और रियासत मुखालिफ पोस्टें जैसे गैर कानूनी मवाद की तख्लीक शेयर करने से गुरेज करें। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ऑनलाइन मवाद अपलोड करना और फैलाना गैर कानूनी है। ऐसे मवाद को ब्लॉक करने हटाने के लिए पीटीए की वेबसाइट पर रिपोर्ट करें। पेशावर में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास डिविजनल हेडक्वार्टर्स एबटाबाद में ट्रैफिक के मसाइल के हल से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर आला के तर्जुमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मुश्तबा के अलावा महकमा ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी अथॉरिटी के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास को शहर के लिए मुजव्विजा अर्बन मोबिलिटी प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि अर्बन ट्रांसपोर्ट पैकेज 2 के तहत सूबे के 3 बड़े शहरों पेशावर, एबटाबाद और मैंगोरा के लिए स्टेशनल अर्बन मोबिलिटी प्लान्स तरतीब देने के लिए कंसल्टेंट जारी हैं। सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी प्लान्स के मुताबिक इन शहरों में ट्रैफिक मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों की निशानदही की जाएगी। इजलास को पेशावर के तर्ज पर एबटाबाद में भी BRT सर्विस के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने री अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी हुकाम को एबटाबाद का दौरा करके ट्रैफिक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी। कुनड़ से दहशतगर्द की अहलिया ने जमीनी हकाइक बयान कर दिए हैं। दहशतगर्द की बेवा का कहना था कि टीटीपी सिर्फ उनको पैसे देती है जिनके नरीना औलाद हो या जो टीटीपी का करीबी रिश्तेदार हो। खातून ने बताया कि कुनड़ मरोरा में हमारा घर है और हम बाजोड़ से आए हैं। शोहर तालिबान के साथ दहशतगर्दी करता था। मैंने टीटीपी के साथ काम करने से उसे बहुत बार मना किया। जो कुछ वो कर रहा था वो गलत था, मगर वो मना करने के बावजूद नहीं समझता था। उसकी कार्रवाइयों ने हमें मुल्क बदर कर दिया और अब हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों टीटीपी अपने लोगों को पैसे दे रही थी मगर हमें कुछ भी नहीं दिया। मेरी 2 बेटियां हैं लेकिन टीटीपी सिर्फ उनको पैसे देती जिनको नरीना औलाद है या जो टीटीपी का करीबी रिश्तेदार होता है। हमें कुछ नहीं दिया गया। मैं कई बार फकीर मिला के घर गई हूँ कि मुझे कुछ दे दो, मगर कुछ नहीं दिया। हम बहुत बेआसरा हैं और भीख मांग कर गुजारा करते हैं। साहिवाल पुलिस थाना गला मंडी की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में शराब बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SHO थाना गला मंडी सब इंस्पेक्टर अल्लादिता शाहीन ने टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान आसिफ, खादिम, हुसैन और शहरोज को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जा से 740 बोतलें देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुनशियात और शराब मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई की जाती थी। शहर के समाजी हलकों ने जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस के ऑपरेशन को सराहा है। N131 कसूर 1 और PP 178 के सरहदी देहात पर मुश्तमिल इलाका बुनियादी हकूक से महरूम है। गड्डा सिंह से हसैन खान वाले मुलाजिम वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर बड़े बड़े खड्डों की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, जिसकी वजह से कई अमवात भी हो चुकी। रसूल नगर के अवाम ने सहूलियत न होने पर एहतजाज किया। मजीद अहवाल जानते हैं वहां मौजूद अपने डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुल रहमान से। जी मेहर, अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त मैं कसूर के हल्का
NA131 कसूर 1 के गांव रसूल नगर में मौजूद हूं, और इस रसूल नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ से हर बार जब भी मुस्लिम लीग नून ने आके इन लोगों को पुकारा, इन लोगों ने लब्बैक कहते उनको वोट दिया। मैं जैसे कि कोई नूर की टीम इससे पहले भी कई दफ़ा इस सड़क के मुतालिक रिपोर्टिंग कर चुकी है। ये सिर्फ 20 किलोमीटर का इलाका है और तकरीबन 30 से 40 देहातों को ये सड़क मिलाती है। ये सड़क आज से 20 साल से लेकर आज तक जबू हाली का शिकार और बड़े बड़े गड्ढे इसमें पड़ चुके हैं। इन देहातियों को ना तो रेस्क्यू की कोई मदद मिल रही है और ना ही पुलिस अगर किसी के साथ कोई वारदात होती है तो वो मौके पर पहुंच सकती है। अहल इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज है कि अब इलेक्शन फिर आ गया है और ये नाम नहाद जो पंडित हैं ये फिर हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे, और हम इन इलाके के लोगों ने एक तरफा फैसला कर लिया। जो फैसला किया है वो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या फैसला किया है। जी, ये मुस्लिम लीग नून की 20 साल से यहाँ पे MPA जो इलेक्ट हो रहे हैं मलक बरादरान, उनके बड़े पहले MPA MNA बनते रहे। अब ये मलक मोहम्मद अहमद साहब इस हल्के में MPA बने, बल्कि तर्जमान मुस्लिम लीग रहे हैं। बहुत बड़ा ओहदा था उनके पास। वो चाहते तो 1 सेकंड में ये सड़क बन सकती थी। हम एहतजाज करते रहे हैं बार हमारी कुछ दर्जन के करीब हमारे गांव में डेथ ही हो चुकी है गंडा सिंह जाते जाते ही। दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? ये कुछ 1.5-2 दर्जन के करीब देहात है जो गंडा सिंह को लिंक करते हैं। ये सेनखा वाला से गंडा सिंह 2 दर्जन के करीब गांव हैं। सभी का यही हाल है कि गंडा सिंह जाते जाते हमारी फौतगियाँ हो जाती हैं। लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, लोगों को सहूलत नहीं मिल रही। 1122 वाले नहीं आते, डर के मारे नहीं आते। खड्डे पड़े हुए हैं इधर, 1.5 2-2 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। हमारा वक्त का भी ज़िया होता है। तालिब इल्म जो बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं उनको भी तकलीफ है। इनका यही कहना है कि यहाँ पे इन सियासतदानों की वजह से ये हमारी ज़िंदगी, इलाके के लोगों की ज़िंदगी जो वो अजीरन बन चुकी है। ये हर तरफ से इनको मुसीबत और परेशानी के सिवा किसी किस्म का कोई यहाँ पे सहूलत मुयसर नहीं है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अवाम एक तरफ जो बुनियादी सहूलियात की बात कर रही है, वहाँ दूसरी तरफ महंगाई के हाथों भी यहाँ के लोग जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस सड़क के मुतालिक हम मीडिया वाले भी बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं, मगर हुकूमत है कि उसके कान तक जूं नहीं लेंगी। जी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान और महकमा फूड अथॉरिटी ने हफ्साने सेहत की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। अवाम को मयारी अशिया की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा के करीब मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लें। बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की टीमों ने हफ्जाने सेहत की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। GT रोड पर नाका लगाकर 85,000 लीटर दूध की क्वालिटी का जायजा लिया गया है। 270 लीटर गैर मियारी दूध जो है उसको तलब किया गया है। 15,000 रुपये जुर्माने किए गए हैं। अगर बात की जाए इस इलाका में एक गैर कानूनी मिज़बा खाना की, तो वहाँ पर इंतज़ामिया ने छापा मार का 500 किलो गैर मियारी हफ्जाने सेहत के असूलों के खिलाफ जो है गोश्त बरामद किया है और उसको तलब करके एक मुलजम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं शेखपुरा क्रिकेट स्टेडियम रोड पर, जहां पर महकमा फूड अथॉरिटी की जानब से मुख्तलिफ शहर कराची में मौलाना अब्दुल हमीद को अगवा हुए 6 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक उन्हें बाजियाब नहीं करवाया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाजी इस्माइल मक्सी ने कहा कि अगर इतवार तक बाजियाब नहीं किया गया तो सखर बाईपास पर धरना दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची में मौजूद अपने रिपोर्टर नूर अमीन से। जी नूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम गदर के जो रहनुमा हाजी इस्माइल मक्सी साहब। मौलाना अब्दुल हमीद लूट के अगवा हुए 6 दिन हो गए, लेकिन अब तक बाजियाब होने में जो है इदारे नाकाम है। इस वक्त इस्माइल मक्सी साहब मौजूद है, उससे बात करते हैं। अजीज साहब बताइएगा, अब्दुल हमीद लूट साहब के कितने दिन हो गए कि उससे अगवा किया गया, लेकिन अब तक इंतजामिया नाकाम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मौलाना अब्दुल हमीद लुंड साहब को शिकारपुर के हदूद से अगवा करके गया, जिसमें 6 दिन हो गया। मकामी जो इंतजामिया बिल्कुल नाकाम है। SP शिकारपुर और DG रेंजर्स और हमारा IG सिंध नाकाम है।
ये सारा कश्मीर से शिकारपुर तक 100 किलोमीटर है, जिसका चौड़ाई घुटकी तो 50 किलोमीटर है, जिसमें 100 बाई 50 किलोमीटर में गवर्नमेंट इधर कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसा जो बाहर का मुल्क है जहाँ को ऐसा ही है, कोई गैर इलाका है, इसमें आप देखो तो कितना लोग अगवा हुआ है, आज तक नहीं वापस हो गया। हमारा अब्दुल हमीद लुंड साहब को भी फौरी वापस करे, नहीं करेगा तो हमारा कायदे सिंध अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो साहब ने आर्डर दिया तो इंशाअल्लाह हम रोड ऐसा जाम करेंगे जो साल लगेगा जब तक रोड नहीं खुलेगा। हमारा मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट को और डीजी रेंजर्स आईजी सिंध को, मकामी उधर पुलिस हमारे एसपी साहब को, जो आप नहीं कर। शरकपुर शरीफ पीपी 140 में मियां जलील शरकपुरी, राना अब्बास खान और अफजल विर्क तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अवैस उमर विर्क के हक में दस्तबरदार हो गए। तीनों उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी का ऐलान मियां जलील शरकपुरी के डेरे पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले मियां जलील शरकपुरी 2018 में इसी हलके से नून लीग के टिकट पर मेंबर पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे। मियां जलील शरकपुरी, राना अब्बास खान और अफजल विर्क का कहना था कि हमारे दस्तबरदार होने से अवैस उमर विर्क की फतह यकीनी होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद अफजल विर्क साहब और राना अब्बास अली खान साहब और मियां जलील अहमद मैं ज़ाती तौर पर असा अवैस भाई दे नाल असा कागजात भी जमा कराए सन ताकि माहौल बने तो इलैक्शन लड़िया जाए, लेकिन असी खुद इलैक्शन लड़न की बजाय अवैस भाई को अपना नुमाइंदा पसंद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैनू उम्मीद है कि साडे इलाके विच क्योंकि खानदानी तौर पर भी एक वड्डा खानदान है, सोच इन्हां दी माशाअल्लाह सॉलिड है। और खुद भी जो अवैस भाई नाल मेरी पहली दफा मुलाकात हुई चंद माह पहले, उदों भी मैनू बहुत इन्हां विच अट्रैक्शन नज़र आई। और अल्लाह ताला इन्हां नूं मजीद हिम्मत देवे, सेहत देवे और जिहड़ी असीं तवक्कुआत रखने साडी तवक्कु तो ज़्यादा इलाके की खिदमत करन, मुल्क की खिदमत करन। खास करके शाह साहब और मियां लियाकत साहब ते एजाज अकबर विर्क साहब, साडा ते मैं समझना कि जवानी का टाइम इकट्ठे ही गुजरिया है ते मेरे लिए बड़ी आनर वाली गल है कि ये साडे भरा साडे कोल आए ने ते इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल असी अवैस विर्क दी हमायत दा ऐलान भी करने आ। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लाहौर ऑफिस में पैकेजेस एंड प्रिंटिंग के हवाले से गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत पैकेजेस और प्रिंटिंग को सनत का दर्जा दे। FBI नेटवर्क में नए लोगों को लेकर आए और पहले से टैक्स देने वालों को तंग न किया जाए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक सीनियर सहाफी अदनान खालिद भट्ट के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ इधर FPCCI के ऑफिस में, जहाँ अदनान खालिद भट्ट जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हैं, उनसे बात करते हैं। पैकेजेस और प्रिंटिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ था, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान पैकेजिंग के राउंड टेबल सेमिनार का इनेकाद मुनक़द हुआ। आपने देखा कि यहाँ ऑल पाकिस्तान कारोगेटेड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक एसोसिएशन, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान पेपर मिल एसोसिएशन, ये चारों एसोसिएशन आज इकट्ठी हुई और इस बात पर हमने तमाम ने गौर खौस कर रहे हैं कि डे बाई डे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती चली जा रही है, हम इसको ओवरकम कैसे कर सके। इसके साथ साथ पैकेजिंग सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इसको हम किस तरह आगे बढ़ा सके। तीसरी बात हमने देखा कि टैक्स नेट रजीम के अंदर हमें तमाम लोगों को अपनी अपनी इकाइयों के मुताबिक आना पड़ेगा ताकि मुल्क की मईशत को जो कलेक्शन, पेमेंट ऑफ कलेक्शन, उसमें बढ़ोतरी मिल सके। चौथी जो सबसे अहम बात हुई कि इतना बड़ा पैकेजिंग सेक्टर है, पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की, तो फेडरल गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि इसे इंडस्ट्रियल स्टेटस डिक्लेयर किया जाए और ये एसेंशियल पैकेजिंग सेक्टर डिक्लेयर किया जाए ताकि हमें जंगी बुनियादों के ऊपर हम इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटल बना सकें। इसके साथ साथ हमने ये भी किया जो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो हमारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर लगी हुई हैं, जो पेपर स्क्रैप के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है, उसके ऊपर जो एडिशन ड्यूटी लगी हुई है उसे फिल फोर वापस लिया जाए ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जा सके। और आपको एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल के बाद पैकेजिंग सेक्टर वो वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होती हैं, जो टैक्स बूस्टर है और फ्यूचर के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल सबसे बड़ा रास्ता होगा।
ران صاحب یہ ابھی گفتگو بھی کی آپ نے بڑی باقی ساتھیوں سے بھی اتفاق کی بھی بات کی اتحاد ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب جو آپ کے پیکیجز کے پرنٹنگ کے ہیں لوگوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور آپ نے بات کی تھی ایف بی آر کے حوالے سے بھی ٹیکس دینے کے حوالے سے دیکھیں جی سب سے جو بڑی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ راؤنڈ ٹیبل کے اندر اس بات پہ تمام پیکیجنگ فلیکسیبل کاروگیٹڈ پیپر مل اس بات پہ متفقہ ہیں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا اور ایک پلیٹ فارم سے آنے سے ہمیں دو فائدے ایک ہم ہیلدی کمپٹیشن میں جائیں گے نیگیٹو کمپٹیشن اس بزنس کے لیے فائدے مند نہیں ہے تو یہ تمام لوگوں سے اس بات دوسرا سب سے جو اہم بات ہے کہ جب تک ہمیں انڈسٹری سٹیٹس نہ مل جائے یہ میٹنگ چلتی رہیں گی اور اس کے بعد ہم نے جو ایف بی آر کی میں نے بات کی دیکھیں ہمارے یہ جو ہماری معیشت ہے جو سست روی کا شکار ہے ہمیں ہر شخص کو ہر شہری کو ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے جہاں موروثی سیاست ہو رہی ہے تو وہیں کچھ پرانے ساتھی پارٹی سے ہٹ کر آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد یاسر انصاری اس وقت جے یو آئی سکھر کے رہنما آقا ایوب شاہ کے ساتھ موجود ہیں جو اس بار آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بتا رہے ہیں محمد یاسر جی بالکل جہاں جنوری کے سرد موسم میں سیاسی پارا اس وقت بالکل گرم ہو چکا ہے سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے جمعیت علماء اسلام کے رہنما آغا ایوب شاہ موجود ہیں جانتے ہیں سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں کیا منشور ہے اور آزاد حیثیت لڑنے کی وجہ کیا جی بہت شکریہ سکھر کے عوام سے مخاطب ہونے کا موقع دیا میں پچھلے 3 الیکشن 2008 2013 اور 2018 میں سکھر سے الیکشن لڑ چکا ہوں 2018 کی جو لاسٹ الیکشن تھے یا اس سے پہلے کے جو الیکشن تھے اس میں سکھر کی عوام نے بھرپور مجھے پذیرائی دی مجھے ووٹ کیا 2024 کے اس الیکشن میں پارٹی کی طرف سے تو ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن تو سکھر کی جو عوام تھی جو میرے ووٹر ہیں ان کی بڑی تعداد نے مجھ سے صورتحال پر رابطہ کیا گراؤنڈ پر موجود جو کینڈیڈیٹس تھے ان کا موازنہ کر کے انہوں نے مجھے اس بات پر مجبور کیا سکھر کی عوام نے کہ میں ان کے بیچ میں رہوں اور میدان خالی نہ چھوڑوں سکھر کے شہریوں کا ایک دفعہ پھر میں 2024 میں بھرپور اعتماد حاصل کر سکوں تو اس وجہ سے میں الیکشن میں نے حصہ لیا میں نے اپنا ایک الگ نشان لیا ابابیل جو ہے وہ میرا انتخابی نشان ہوگا اس الیکشن میں جبکہ میں 3